साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दुरुस्त नहीं, मासूम लोग मान लेते हैं। तर्जुमे के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इसमें क्या रद्द बदल की गई। और नबी के वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना, झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दिया जाए, क्योंकि इबादत का ताल्लुक आपका अल्लाह का है, मुआमलात का ताल्लुक आपका इंसान से है, और इंसान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, माफ़ करे करे ना करे ना। और किताबें भी ज़रूर पढ़ें, किताबों से दिल लगाना भी ज़रूरी है। किताबों पे तो मुझे याद आया जमील भट्टी साहब हमारे दोस्त कहा करते थे, यार मैं किताबां ते पढ़दा नहीं, मेरे नाल ज़रा तुसी एहतियात दे नाल गल करया करो, मैं तुहाडी गल चार बंदियां से जाके करनी हुंदी, जिम्मेदारी दे नाल गल करया करो। उनका सोर्स ऑफ नॉलेज हमारी बातों ही था। मैंने सुना है कि हिस्टोरिकल टीचर भी रहे, आपने लेक्चरर भी रहे, हिस्ट्री में आपने दिया, तो अभी की जनरेशन को आप कैसे देखते हैं, पढ़ाई में कैसे देखते हैं, और ये जो डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल और चीज़ें हैं? अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हो रही हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इंटरनेशनली सारा कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स भी ऐसी बनी हुई हैं, फ़ौरन नॉलेज हासिल कर लेना जो है, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो दुरुस्त नहीं होती, और उसके ऊपर हम बिलीव कर लेना, या उसमें न्यूट्रिशनल नॉलेज भी है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो लोग क्वैकर्स हैं ना, एक तो प्रॉपर आप प्रोफेशनल डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं, पर कुछ क्वैकरी लोग घर पे करके वो चीज़ें करके बिगाड़ लेते हैं अपनी हेल्थ जो है, लिवर फंक्शन टेस्ट। बहुत आपने अच्छी बात की, देखें हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के कलाम में अडल्ट्रेशन कर देते हैं, फैज़ साहब के कलाम में अपना कलाम लिखते हैं, एंड पे फैज़ लिख के तो कहते हैं कि ये फैज़ का शेर है, मासूम लोग मान लेते हैं। उस दिन मैं एक इकबालियात के प्रोग्राम में गया, बेशतर अशार जो वहाँ बोले गए वो इकबाल के थे ही नहीं। हमारे लिए तो बांगे दरा बाले जिब्राइल पढ़ना कंपलसरी था जब हम छोटे थे, तो हमने तो वो किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया का नॉलेज जो है, मेरी दरख्वास्त है कि सारा ऑथेंटिकेटेड नहीं होता, इसको आप ज़रूर रेफरेंस चेक कर लिया करें, बुक्स के साथ कंसल्ट कर लिया करें कि ये जो वाकई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है दुरुस्त है कि नहीं। और बहुत अभी तो ख़तरनाक बात यह है कि आयात करीमा जो हैं उनको भी तरोड़ मरोड़ के पेश करना, और ये वो इस तरह एक वो इसके ऊपर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको भी बहुत ही एहतियात। पर ये वो लोग उसको देखते हैं जो तर्जुमे के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि इसमें क्या रद्द बदल की गई, और ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी हैं। तो और वो तो खैर कुरान की हिफाजत का तो अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ है, लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम फिर कुरान को राइट सोर्सेज से पढ़ें, और इसी तरह भी बाकी के भी जितने भी नॉलेज हैं, हाँ जी, और उनको उसी तरह से देखें। सो इट्स गुड एंड बैड, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया भर से इंफॉर्मेशन आ रही होती है यूथ के पास, और इंक्यूजिटिव है, इंटरनेशनल इश्यूज़ का इनको काफ़ी पता है, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं, फिर बड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन है। कोई मैंने ये देखा है कि हमारी जो अभी जनरेशन है, कोई एक चीज़ की ज़रूरत पे मैं ज़ोर दूंगा, वो है अच्छा इखलाक। ये बताने की ज़रूरत है कि नबी के वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, ये याद रखें। चाहे और कोई भी आ जाए दुनिया में, आप अच्छी बातें माने अपने लीडर्स की, लेकिन इखलाक की जब बात आए तो नबी के वसल्लम से आगे कोई नहीं है, और बाकी भी उनकी जो बातें हैं, तो अच्छा इखलाक। मुनाफिक के बारे में कहा गया कि जब बात करेगा गाली देगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, झूठी कसम ठीक है, और झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दिया जाए। सो इन पैरामीटर्स का सामने रख के ज़िंदगी गुजारना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इबादत का ताल्लुक आपका अल्लाह का है, मुआमलात का ताल्लुक आपका इंसान से है। आपसे ख़ता हो गई, अल्लाह के मामले में अल्लाह माफ़ कर देगा, इंसान का दिल दुखा दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कहीं है इंसान, और इंसान बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, माफ़ करे करे ना करे ना करे। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, बात की माफ़ी नहीं है ना, अल्लाह ताला अपना फिर माफ़ कर देता है, पर माफ़ी है अगर वो इंसान माफ़ करे, लेकिन इंसान बड़ी छोटी चीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि माफ़ कर दे, इसलिए वो ख़तरनाक है मामला। अच्छा बिलो, जो आपका सॉन्ग है बड़ा खूबसूरत और फेमस, और मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है बिलो दे घर, उसमें 30 से 40 मिलियन के करीब बेनिफिट हुआ, पर कुछ एतराज़ात भी थे, कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी थी, और जवाद अहमद का उस टाइम ये कहना था कि बंतों के नाम से बिलो द घर सॉन्ग बना दिया गया, तो इसकी असल कहानी कुछ बता सकें? बिलो वैसी मैं वॉक कर रहा था, तो मेरे ज़हन में ये
ایک دم سے بجنا شروع ہو گیا. میں خود بڑا حیران ہوا اور ہنس رہا تھا. میں نے آ کے بھائی کے ساتھ شیئر کیا تو انیشلی میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا انڈیا کا بڑا زبردست گانا ہے. کہتے ہیں کون سا؟ میں نے کہا سانت جانا بلودن. تو بڑا ہنسے, کہتے ہیں مزے کا ہے. میں نے کہا واقعی اچھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ میرا اپنا ہے. کہتے ہیں نہ کر. میں نے کہا بھی خود ہے اور کہتے ہیں آگے کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی تو اتنا ہی ہے. کہتے ہیں یار بڑا مزے کا, اس میں بھنگڑا ڈال. تو مجھے یاد ہے وہ نے بھنگڑے دے بھنگڑا وہ اس میں ایڈ کیا, تو ایک عجیب سی چیز بن گئی. مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو 2-4 دن چلے گا, پھر اس کے بعد وہی ابو نے کہنا CSS کرو, تو تیاری شیری کر رہا تھا. لیکن وہ پھر اتنا پاپولر ہوا کہ وہ ٹائم سمجھ لیں کہ لائن ہی ایک چینج کر گیا. بالکل, کیونکہ اس میں تو بہت پڑھائی کرنا پڑتی. اور پر سم ٹائمز کرن جوہر نے آپ کا ایک سانگ چرایا تھا, تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کچھ آپ نے اس کے لیے کچھ مطلب سوچا؟ ان کو کچھ کیس ہے کورٹ میں ہے. کس کو کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ لنڈن میں. اوکے, برمنگھم میں ٹو بی مور ایکوریٹ. اوکے اوکے. تو اس کو پرسو کر رہے ہیں. اپڈیٹ ہے ابھی؟ پرسو کر رہے ہیں جی. بزی بہت رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے. وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. انہوں نے تو جو دل میں آیا, میرے سارے گانے انہوں نے چوری کیے ہیں اسی طرح سے, بہت سے سانگز کیے ہیں شروع سے. اس کے پیچھے ایک پاکستانی 2 نمبر ٹائپ کمپنی ہے UK میں, ان کا بیسیکلی یہ کام ہے. انہوں نے سارے آرٹسٹ کے گانے جو نا سوشل میڈیا پہ چونکہ پہلے چڑھا دیے تھے, رائٹس کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا, رائٹس نہیں ہیں, لیکن وہ کرتے وہاں پہ چونکہ لٹیگیشنز مہنگی ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں. جی. تو وہ ڈوجی قسم کے لوگ ہیں نا جو وہ ہیں, وہ انہوں نے, اور آپ نے تو ماشاءاللہ انہوں نے آگے یہ کروڑوں میں بیچے بھی ہیں ان کو. اچھا, یہ ان لوگوں نے ایسے کیا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیک اسٹرکٹ لیگل ایکشن اگینسٹ دیز پیپل. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, بالی ووڈ کو آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کورڈ یوز کیا تھا, کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ بالی ووڈ ایبسلیوٹلی ناٹ میں نے کیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں فلمز کرنی نہیں, چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے انڈین ہوں. اور وہاں پہ ایک کانٹریکٹ آیا تھا میوزک کے حوالے سے. شروع میں تو ایک میوزک کا کانٹریکٹ آیا تھا. تو اس میں تھوڑا مجھے عجیب لگا آنیسٹلی. اس میں تھا کہ آج کے بعد جتنے بھی آپ کانسرٹ کریں گے اس میں اتنی 40% جو ہے وہ ہمارا ہوگا. نہیں, اٹس ناٹ پاسبل فار دا پیسے سارے جو ہیں سنگر, کیا پیسے سارے جو ہے وہ پہلے ان کے پاس چلے جائیں گے, پھر اتنے ورکنگ ڈیز کے بعد ٹیکس کٹنے کے بعد آپ کو دیں گے. ون فائن مارننگ, مطلب ہم امریکہ میں بھی کانسرٹس کر رہے ہیں, کینیڈا میں بھی, برطانیہ میں بھی, تو آپ کو ہم دینا شروع کر دیں. وہ سمجھ میں نہیں آئے. پھر اس تھا کشمیر کے حوالے سے آپ بات نہیں کریں گے, یہ وہ سب. میں کہا چلو باقی باتیں تو ہیں, لیکن یہ قدغن لگانا کسی پہ بھی, ایک ایسے ملک کی طرف سے جو خود بھی کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں. بالکل. تو یہ تو میرا ایک رائٹ ہے نا کہ میں کسی کے بارے میں بات کر سکوں. یو آر انڈیپینڈنٹ پرسن, بلکہ میری دعاؤں میں ہے کشمیر, تو میں کیسے رکوں. تو مجھے عجیب لگا. تو میں نے کہا یار جتنا فیم اللہ نے دینا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں فار مائی اون ریزنز میں وہاں نہیں گیا, ورنہ وہاں کے جو پنجابی آرٹسٹس ہیں وہ کمال ہیں اور مجھے بڑے پسند ہیں. میں نے ان کے ساتھ پرفارم کیا ہے, گانے گائے. جس طرح کیا نام ہے, گرداس مان ایک لیجنڈ. بالکل. تو اٹ واز اے پلیجر سنگنگ ود ہم.